Christian. Kwa hivyo ni kwamba katika maisha yetu, kwa sababu tunasema ya kwamba I will go grounded in the Bible, focused on the mission, naambia kwamba sisi tukiwa Wakristo, watu wengi tunapenda sana kujitambua kama Wakristo. Na wakati mwingine tunaweza kuwa tunajitambua kama Wakristo kwa sababu tuliweza kuzaliwa katika jamii ama tuliweza kuzaliwa katika familia ambazo ni Wakristo. Lakini tunaambia kwamba kuwa Mkristo ni zaidi ya kujiita tu Mkristo. Tunaambia kwamba watu wengi tunajiita Wakristo kwa sababu we are attending churches. Lakini tunaambia kwamba kwa Mkristo kuna mambo zaidi ambayo yanatuhitajika tukaweza kuyafanya katika maisha yetu, ili hii title ambayo tunasema ni Ukristo iwe inatukaa vizuri katika maisha yetu. Tunaposoma katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume 11:26 inatupa ya kwamba Wakristo wa kwanza, watu wa kwanza kuitwa Wakristo walikuwa mahali inaitwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaitwa wapi? Antiokia. Kwa hivyo tunaambia kwamba hao watu ndio waliokuwa watu wa kwanza kuitwa Wakristo. Kwa hivyo ningependa ya kwamba kwa muda mfupi tuweze kuangalia ni mambo yepi ambayo yanafanya ili ukaweza kuitwa Mkristo wa kweli. Jambo la kwanza tunaambia kwamba sifa ya kwanza ya Mkristo wa kweli ni kwamba a Christian is one who has been born again. Mkristo ni yule ambaye amezaliwa tena ama upya. Unaposoma historia ya Yesu na Nikodemo, Yesu alimwambia kwamba lazima mtu azaliwe mara ya pili. Yaani inamaanisha ya kwamba being a Christian begins with a personal relationship with Christ through repentance and faith, and it is not all about religion but about spiritual rebirth. Mkristo wa kweli wapendwa ni kwamba yule ambaye anazaliwa ama anafanya upya. Kwa hivyo tujiangalia katika maisha yetu ya kwamba ulipokuwa hujakuwa Mkristo na katika wakati huu ambao umekuwa Mkristo, je, kuna utofauti ambao mtu anaweza kuuelezea ama uko tu hivyo ulivyokuwa hapo zamani? Kwa hivyo tunaambiwa pointi ya pili ya kwamba a Christian follows Jesus. Kwa sababu tunajiita Wakristo maana ya kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo. Kwa hivyo Kristo akiwa kiongozi wetu ya kwamba sisi tunahitaji kufuata Kristo. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba a Christian follows Jesus, he obeys Christ. Mkristo ni yule ambaye anatii mambo ya Kristo. Mkristo yule ambaye tunaambia kwamba that means that putting his will above our own. Ya kwamba mapenzi ya Kristo yatendeke, sio sisi tena, bali mapenzi yake yatendeke katika maisha yetu. Kwa hivyo Mkristo ni yule mtu ambaye anafuata Kristo akiwa kiongozi mbele. Jambo la tatu tunaambia kwamba a Christian lives a changed life. Mkristo ni mtu ambaye anaishi maisha ambayo ni tofauti sana na yale ambayo alikuwa anaishi kabla hajampokea Kristo. Unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 inaelezea mambo haya kwamba utu wa zamani umeweza kufanya nini? Umekwisha, sasa nimekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo Wakristo ni kwamba katika maisha yetu, iwapo tulikuwa na tabia fulani kabla hatujampokea Kristo, lakini unapokubali kuwa Wakristo, naambia kwamba tunafaa sasa tuishi maisha ambayo yamebadilika, maisha ambayo ni kumtukuza Mungu. Jambo lingine tunaambia kwamba a Christian loves God and others. Inashangaza sana unapata mtu anasema anampenda Mungu lakini anachukia ndugu yake. Naambia kwamba Mkristo anampenda Mungu pamoja na wenzake. Kwa nini? Kwa sababu huyo Mungu mmoja ambaye unampenda ndiye yule ambaye aliumba hao wenzako. Kwa hivyo naambia kwamba a true Christian loves God and others. Naambia kwamba unapopenda Mungu, unapopenda wenzako, naambia kwamba Mkristo sasa katika hali ya kubadilika kwa tabia anakuwa mtu rahisi sana kusamehe wenzake. Anakuwa mtu rahisi kusamehe wenzake. Na pia tunaambia kwamba anakuwa mtu ambaye ana show compassion. Yaani mtu ambaye anaonyesha compassion kwa Kiswahili nini? Huruma kwa watu wengine.
Huyo ndio Mkristo ambaye tunazungumzia kwamba huyo ndio Mkristo wa kweli, sio tu Mkristo wa kujiita kwa jina, bali Mkristo ambaye katika maisha yake yanaonekana. Kwa hivyo tunaambia kwamba a Christian he seeks peace, mtu ambaye anatafuta amani. Kila wakati anapokaa na watu anatafuta amani. Sasa jiangalie katika maisha yako kwamba je, unapokaa na wenzako unaleta amani ama unavuruga amani? Kwa hiyo naambia kwamba Mkristo ni mtu ambaye anatafuta amani, kwa sababu Kristo hata yeye alitupenda kwanza kabla sisi hatujampenda. Na ninapomalizia ni ya kwamba a Christian remains in Christ. Mkristo anaendelea kukaa ndani ya nani? Ya Kristo. Yesu anapofundisha katika kitabu cha Yohana 15 sura ya 4 na 5, anasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hivyo tunaambiwa, na anasema ya kwamba yule ambaye anakaa ndani ya Kristo yeye huzaa sana. Kwa hivyo tunataka tuambiwe kwamba sisi tunapokaa ndani ya Kristo, tukiwa Wakristo wa kweli, ni ya kwamba sisi tutaendelea kuzaa sana na matunda yetu yataweza kuonekana kwa nje. Kwa hivyo tuombe ya kwamba Mungu atusaidie ya kwamba atupe roho wake, tusiwe tu Wakristo ambao tunajiita kwa majina, bali tuwe Wakristo ambao tunaishi maisha yenyewe. Ninapomalizia kitabu cha mwisho ambacho nitaomba tusome, kitabu cha Wagalatia 2:20. Sasa Mkristo unapomkubali Kristo, anapokaa sasa ndani yako, kuna maneno ambayo inafaa kutamkwa, na haya mambo Paulo anatuambia katika Wagalatia 2:20. Anasema nini? Wagalatia 2:20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Paulo anasema ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Asante msomaji. Kwa hivyo tunaambia kwamba Wakristo tunapomkubali Kristo katika maisha yetu, hatui sasa ni sisi ambao tunaishi, bali ni Kristo anayeishi ndani mwetu. Kwa hivyo sasa uhai wetu tunaambiwa ya kwamba tumekopeshwa na Kristo. Kwa hivyo ni ya kwamba, wapendwa, asubuhi hii ya kwamba Kristo anatuambia kwamba ili tuwe Wakristo wa kweli, lazima tuweze kuiga mifano ambayo Kristo ameweza kuiweka na misingi ambayo ameweza kuiweka katika maisha yetu. Si Mungu amani aweze kutubariki. Tuweze kuinamisha vichwa kwa ajili ya maombi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu unaendelea kutukumbusha kwamba sisi kama Wakristo tunahitajika tuishi maisha ambayo ni maisha ya utauwa. Isiwe tu maisha ya kujiita Wakristo ile hali matendo yetu yanakuchukiza wewe. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu. Tubariki, tupe roho wako akaweza kutuongoza katika maisha yetu. Walimu watakaofuata watumie kwa njia ya kipekee. Kwa jina la Yesu nimeweza kuomba na hata kuamini. Thank you guest choir, karibu kwa wimbo.